Kulum kata khute buhuk song norono joto nono lamsoko hanya haiti feke ano ni bege ketal job notification ita khute buhuk song railway ni bekhakti nang khoka ketal job notification ko job notification nang khoma jago tam tam tong sab apply khlainya thang din tam tam nang video video seng kaham ke saimalanye ita khute buhuk song arton nor nuguni tong na railway tc recruitment 2024 vacancy ke railway tc clerk ticket collector bar team 2024 angage organization mung to norok saini manghana railway recruitment board rrb ni hoide o job notification kari jakha post ni bumung ke group c angage vacancy ni bumung ganga tam tam to o jago vacancy kari jakha ticket clerk tc junior clerk cum typist junior timekeeper ticket collector commercial ক্লার্ক এই তাকতে বকুসাং টোটাল ভ্যাকেন্সি গাকে 3500 জনের বাগে অজাগো বড় জব নোটিফিকেশন কারিখা কাকে এপ্লাই মোড হংকা তো নরক সাইন মানা অজাগো রেলওয়ে নিজে কোনো অংক কাকে নর অনলাইন এপ্লাই মাখলাयो এপ্লাই মোড হংকাকে 21 সেপ্টেম্বর 2024 নিসিমি 20 অক্টোবর 2024 জরা নর অজবনি বাগে এপ্লাই খাইমনম সাব এপ্লাই খাইমান গাকে অল ইন্ডিয়া ni ক্যান্ডিডেট ন অজাগো নর এপ্লাই খাইমানম गांके रिक्रुटमेंट सैलरी रक गांके बसुक अर संनानि लेने 21700 निसिमी 81000 जरा नर अजावा सैलरी रक माने मानो सिलेक्शन प्रोसेस गांके तो नरक साइनो मना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नाय मेडिकल टेस्ट नाय ताई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुकपेना नर अजमा माने मानम सिलेबास रक गांके ताम ताम दंनाय जॉब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फाइनाय जनरल अवेयरनेस 40 नि फाइनाय 40 माने 40 नि 2 घंटा नरक मानाय अजागवा अरिथमेटिक 40 नि फाइनाय टेक्निकल एबिलिटी 40 रीजनिंग एबिलिटी 40 जनरल इंटेलिजेंस 40 अजागवा टोटल मार्क 200 नि फाइनाय 2 घंटा ओनो नर जब न हायकेबा नर परीक्षा न 2 घंटा बने नरक क्लियर मार्क लाइने एज लिमिट होंगे 18 বছর নিসিমি 32 বছর জরা নর অজমন এপ্লাই ক্লাইমন এজ রিল্যাক্সেशन ব অজাগवा रजाखा एडुकेशन क्वालिफिकेशन नि कक सना थाखा 12 पास गन नर अजबनि बागै एप्लाई खालामनो इता खुति बुखसं 12 पास गन नर अजबनि बागै एप्लाई खालामनो तेबो काहामके साइमना मुजुं खेन नर डिस्क्रिप्शन लिंक रिजक दङ लिंक थाङै क्लिक खाइने नर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड खाइने चेक खाइने परि आकै एप्लाई खालायखांके बेलायखनो जानाय गांखे अजागवा इम्पोर्टेंट डेट्स तो नर न साइने रखा अजागवा नर आं डिस्क्रिप्शन लिंक दिनो आ लिंक थाङै नर एप्लाई खालायि दिनै बागासन